السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز علماء اکرام، جامعہ ام ہانی للبنات کے معلمین و معلمات و طالبات، سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد میں اس ادارے کے روح رواں فضیلت الشیخ مختار عالم فیضی حفظہ اللہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس دیہی علاقے میں علم کا ایک باغ لگایا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس باغ کو سینچنے کی ضرورت ہے، خاص کر دیہاتوں میں جو بھی ادارے بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے جب تک سب کوئی مل جل کر محنت نہیں کریں گے تو وہ ادارہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ ہر گاؤں میں اس طرح کا ادارہ قائم ہو، جہاں پر توحید کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو اور اس ادارے کے ذمہ داران استطاعت رکھتے ہوں تو پھر اس ادارے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جائے۔ ساتھ میں ایک بات اور بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گاؤں کے لیے ادارہ کھولتے ہیں، لیکن گاؤں کے بچے بچیوں کو تعلیم دینے کی ہمیں استطاعت نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہم دوسرے گاؤں کے بچے اور بچیوں کا داخلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ علاقے میں اگر اپنے اپنے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ادارے چلتے ہیں، اس کے بعد اس علاقے میں اس ضلع کے اندر 2-4 بڑے ادارے ہو تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ اور جب اپنے گاؤں کے لیے کھولنے کے بعد جب دوسرے گاؤں کے بچے بچیوں کا ایڈمیشن ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ادارے کو نہیں سنبھال پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اچھے اساتذہ بھی نہیں رکھ پاتے ہیں، اور تعلیمی معیار جو ہونا چاہیے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ میں سیمانچل کے اکثر و بیشتر ادارے میں جا چکا ہوں، اور تقریباً نہیں بھی ہوگا تو 80، 100، 150 مدارس تک میں نے دیکھا ہے۔ میں ارریہ ضلع کی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو امید نہیں ہوگی کہ اتنے ادارے ہیں۔ ارریہ ضلع کے اندر تقریباً 48 مدارس ہیں، 48، لیکن اس ادارے کی تعلیمی لیاقت کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں یہی بات آئے گی کہ ادارے کو بند کر دیا جائے۔ اس لیے میں بہت سارے اداروں میں نے کہا بھی ہے کہ ان ادارے کو بند کر دینا چاہیے۔ کیوں بند کر دینا چاہیے؟ کہ اس کا مقصد تعلیم کا فروغ نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ دوسرا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ چاہے اسکول ہو چاہے مدارس ہو، چھوٹے چھوٹے مدرسے کھولنے کے بعد اس کا جو اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے ادھر اس کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، لیکن تعلیم کی طرف نہیں ہوتا، اچھے اساتذہ کو نہیں رکھتے ہیں۔ میں فضیلت الشیخ مختار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ادارہ قائم کیا ہے، ہم لوگ بھی اسی بہار کے آپ کے پڑوسی ضلع کے رہنے والے ہیں، ہم سے جو ہو پائے گا آپ کے لیے ہم تعاون کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ
अच्छे असातिजा को रखकर अपने गांव के बच्चे बच्चियों को ठोस तालीम दें, मेयारी तालीम दें, ताकि आपके यहाँ से जब बच्चे या बच्चियां दूसरे इदारे में जाए तो जामिया उम्मे हानी का नाम सबसे ऊपर हो। आप भी ये ना करें जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं। ये एक मेरा एक छोटा सा मशवरा है जो हम लोग देखते हैं आमतौर पर। और गांव के लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको छोटा इदारा ना समझें। कोई भी इदारा डायरेक्ट बड़ा नहीं हुआ है, वो छोटे ही से धीरे 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 बड़े होते हैं। अभी कुछ लोग गांव के बैठे हुए हैं, आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, चूँकि हम लोगों का जो सिरसाबादी बिरादरी है इनके साथ कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मजबूरियों के साथ ये थोड़ा पीछे भी रहते हैं तालीम के मैदान में। मजबूरी है, रुपये पैसे उतने नहीं हैं, लेकिन जो इस्तेताअत है उतना तो आप करें। अगर आपके गांव में इदारा कायम है तो सब लोग मिलजुल कर देखें। अभी शेख मंजर साहिब ऐलान कर रहे थे कि जो बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं उनके गार्जियन कम से कम यहाँ पर आए, आने के बाद वो जायजा लें। और मेरा भी कहना यही है कि आप जिस इदारे में अपने बच्चे को दे रहे हैं आप जाके कम से कम कुछ जायजा लें कि हमारी बच्ची क्या पढ़ रही है। ऐसी तो नहीं कि सिर्फ वो बड़ी हो रही है उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ बड़े हो रहे हैं, उसको इल्म नाम का कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए जाना चाहिए, देखना चाहिए और जांचने के बाद जहां पर अच्छी तालीम होती है वहीं पर अपने बच्चे को देना चाहिए, तब जाके आपका बच्चा कुछ कर सकेगा। ये चंद जिमनन बातें थी, यही से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में एक बार फिर मैं फजीलतुल शेख मुख्तार आलम फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेहनत करते रहें, हम लोग साथ में हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और साथ में गांव के लोगों से भी गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ। वक़ाल नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दीनु अन-नसीहा। क़ुलना लिमन क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिकिताबिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीना व आम्मतिहिम। जगतम सभापति साहेब, ওলামায়ে কেরাম, মা ও বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা যে আমাদেরকে আজকে এই মাহফিলে বসে কিছু শোনার এবং শিখার তৌফিক দিয়েছেন। বলি আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালামের জন্য নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। এখন বেশি কথা বলা যাবে না, আর শেখ অনেক কাজ আছে। আমি 1 মিনিটের জন্য দাঁড়ালাম শুধু। প্রথম যেদিন মাদ্রাসা খোলা হয় সেদিন আমি এসেছিলাম, আর আজকে ওর নতিজা আমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। একটাই কথা বলি যে এই ইসলামের আলো একটা চেহারা আল্লাহ জ্বালাচ্ছে। কিসের জন্য? চারিদিকটাকে আলো দিবে, রোশনি দিবে, তার জন্য। ইউরিদুনা লিয়ুতফিউ নূর আল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। আল্লাহ চাইছে আলোটাকে জ্বালাই। কোনো জায়গাতে টিম টিম করে জ্বলছে, কোনো জায়গাতে ভালো জ্বলছে, কিন্তু নিভাবার চেষ্টা অনেক করছে, কিন্তু নিভাতে পারছে না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই শরীয়তটা দিয়েছেন আমাদেরকে, তো সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যে এই চেরাগটা সবাই একটু করে তেল দাও আর জ্বালাতে থাকো, তেল দাও জ্বালাতে থাকো। এগুলো হচ্ছে তেল। এই যে বাচ্চা, এরা আবার চেরাগ জ্বালাবে, এরা নিভাবে, কেউ জ্বলবে, কেউ নিভাবে, কেউ জ্বলবে, এই করতে করতে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তো এই মাদ্রাসাটাকে ছোট মাদ্রাসা মনে করতে হবে না, আর ছোট জিনিস মনে করতে হবে না। এই যে রিয়াজি সাহেবকে দেখছেন, মাদানী সাহেবকে দেখছেন,
নাম হলো রিয়াজি আর মাদানি আর ফাইজি আর ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোনো মাদ্রাসাকে জিজ্ঞেস করেন তো যে আলেফ বে কি পড়াচ্ছে? কোনো মাদ্রাসাকে জিজ্ঞেস করেন তো যে মক্তবটা কে পড়াচ্ছে? প্রথমে শিখালছে কে? লিখতে শিখালছে, পড়তে শিখালছে, কে শিখালছে? তো মেন হচ্ছে এই মাদ্রাসাগুলো যদি না থাকে তো রিয়াজি, মাদানি, ফাইজি একটাও টাইটেল লাগবে না। আসল হচ্ছে জড়। জড় যার ভালো, ওপরে খুব সুন্দর পাত ফল সব কিছু ঠিক হবে। আর জড় যদি ভালো না থাকে তাহলে পরে সব বেকার। ওই জন্য এটা হচ্ছে একটা জড় কালেমায়ে তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আসলুহা সাবিতুন ওয়া ফারউহা ফিস সামা। বুঝতে পারছেন? তো জড় হলো মজবুত যদি থাকে তো ওপরে সব মজবুত হয়ে যাবে, সব টাইটেল লেগে যাবে। বড় বড় ইউনিভার্সিটি বড় ছেলে যার রেজাল্ট ভালো তাকে নিচ্ছে। এর মানে আপনি তৈরি করে দিবেন, ও মজা নিবে, ওর নাম দিবে, কিন্তু আপনার নাম নাই, কিন্তু আসল হলো আপনি। ওই জন্য এই মাদ্রাসাগুলোকে বেশি বেশি চেষ্টা করে সবাই আগে বাড়ান। নিজের ছেলে মেয়ে পোতা পতিন সবকে এক এক করে মাদ্রাসাতে লাগিয়ে দেন, যাতে করে আপনার নামটা পৃথিবী এবং আখেরাত সব জায়গাতে ভালো বলে নাম দেওয়া হয়। আপনার নামটা কোনো জালেমের মা, জালেমের বোন, জালেমের মানে রিশতেদার এটা না হয়। আপনি কে না তো অমুক আলেমের মা, অমুক আলেমের বোন, অমুক আলেমের খালা, অমুক আলেমের ফুফু। আপনার নামটা ভালো মানুষের সাথে জড়িয়ে দেয় তো দুনিয়াও আপনি সম্মানিত আর আখেরাতেও আপনি সম্মানিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়াতে ইজ্জত এবং সম্মানের সাথে রাখে এবং মরার পরেও সম্মান আর ইজ্জত যেন দেয়। বলুন আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमह। इस्लाम की बेटियों, आप सबसे बेहतरीन बेटी हैं कि आपने आपके वालिदैन ने, आपके गार्जियन ने दीन की तालीम हासिल करने के लिए इस मदरसे को चुना। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान की तालीम को सीखे और सीखने के बाद फिर दूसरों को सिखाए। इससे बेहतर कोई है ही नहीं। अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि इल्म बेहतर है माल से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि इल्म बेहतर है माल से। क्यों? इसलिए कि माल की निगहबानी हम करते हैं, लेकिन इल्म की निगहबानी हम इल्म सीखते हैं, ये इल्म हमारी निगहबानी। लिहाजा मैं अपनी बातें लंबी न करते हुए तमाम बेटियों से, तमाम बच्चियों से, तमाम बहनों से मैं यही बात कहूंगा कि आपने जो भी सीखा है इस पर अमल करें और अमल करने के साथ साथ आप दूसरों को भी ये पैगाम दें। क्योंकि हमारे माशरे में, हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, शिक्षावादी कम्युनिटी, हमारी शिक्षावादी कम्युनिटी में देखें जहालत भरी पड़ी हुई है, बातें बहुत हैं, जहालत भरी पड़ी हुई है। मैं शुरू में कहा कि मुस्ताहिक मुबारक के मुस्ताहिक है कौन? शेख मुख्तार साहब के इस देहात एरिया में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आपको इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए सोचा है। सब रोज एक मेरे कर रहे हैं। मैं भी एक जामिया चला रहा हूँ केवसा के अंदर, जामिया तुबारी इमरान के नाम से मैं भी हिस्सा शुरू किया हूँ। 410 बच्चियां हैं, इस कदर मेहनत करनी पड़ रही है वो मुझे मालूम है। मैं भी जिम्मेदार हूँ। लिहाजा मेरे बच्चियों, यहाँ से आप जाएं। हो सके कि आपके पास वक्त कम हो, आइंदा साल आप आए ना पाए। क्यों? इसलिए कि हमारे जो कम्युनिटी शिक्षावादी है वो ये समझते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी शादी है। बेटी की शादी करा दे, शादी हो जाए, सबसे बड़ी कामयाबी मिलेगी। पढ़ाने नहीं जाते हैं। लिहाजा आप आइंदा साल भी इस इदारे में आने की कोशिश करें, शादी की बात को ठुकराएं। लिहाजा मैं अपनी बातें यहीं से खत्म करता हूँ। और आप अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई ना आ सके, आपके गार्जियन आपकी शादी करा दे, तो मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, आपके ऊपर ये एहसान है।
आपने 10 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में जो कुछ सीखा है, इस एहसान को कभी ना भूलना। इस एहसान को 9 महीने 10 महीने की जो एहसान आपके ऊपर क्या है, यहाँ के जिम्मेदारान, आप इस इदारे के हक में दुआ करना, यहाँ के जिम्मेदारान के हक में दुआ करना, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना। लिहाजा इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। बारगाह इलाही से दुआ करूँ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के जिम्मेदारान को इखलास और लिल्लाह के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दुनिया चंगी तरक्की अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। हाज़रीन सामीन, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने सरपरस्त और मेरा खुसूसी मेहमान और मेरी एक ही बात पर लब्बैक कहने वाले फजीलतुल शेख जनाब मुफीजुद्दीन अर-रियाज़ी साहब, जो मैंने कहा कि मेरे गार्जियन हैं, मेरे सरपरस्त हैं, वो मेरी बात पर लब्बैक कहे और वक्त पर वो हाजिर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा मेरे करीबी साथी, मेरे दोस्त हसीबुर रहमान साहब फैज़ी, मेरे दोस्त, मेरे साथी मौलाना सलाहुद्दीन साहब बुखारी, और इसके अलावा मेरे एक और मेहमान खुसूसी फजीलतुल शेख जनाब जलालुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, ये इन्होंने मेरी एक बात पर लब्बैक है और मेरे इस प्रोग्राम में हाजिर हुए और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, हमारे इस मदरसे की हिम्मत अफजाई के लिए बहुत सारी मेहनत करके आने के बाद भी और कोशिश भी करके यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े सब्र का जो है मुजाहरा किए। इन सबों का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। इसके अलावा तमाम तलबा व तालिबात, मुअल्लिमात और इसी तरह गांव के तमाम गार्जियन का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर यानी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम के हालत में ज़िंदा रखे, और जब भी हमारी वफ़ात हो, मौत हो, तो ख़ात्मा बिल खैर व ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।